Udah deh. Ngaruh. Ini kita pakai main bola pakai skincare ya, kita pakai skincare. Ini kita kena gas air main bola pakai odol. Masa ikut demo. Nanti kita balance. Jadi kita nggak dapat free dari sana, free dari sini. Menghindari peri-peri. Jadi main bola hari ini pakai skincare ya? Pakai skincare Pepsodent kita. Mereknya apa? Pepsodent. Gimana nih praktekin? Yang penting Udah main pakai Menghindari peri-peri. yang penting. Guys, main di lapangan ABC Senayan, kedengaran langsung tembakan gas air mata dari polisi dan bukan main, gasnya sampai lapangan dan muka tuh berasa perih banget kayak kebakar, mata juga kebakar. Nih kalian bisa ngeliat sampai ini berdebu semua nih. Ini gara-gara gas air mata yang lagi pada demo di sana. Guys, kita lagi main bola di lapangan C di Senayan. Lihat ada, ini kita pakai odol nih di mata karena di dekat kita sedang terjadi demo di MPR DPR, jadi kena asap gas air mata. Perih banget dari tadi main. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang demo juga bisa demo dengan tertib ya. Semua aspirasi bisa disampaikan dengan baik. Dan pemerintah juga bisa menerima demo dengan baik supaya kita semuanya wow, sedang ditembakkan lagi gas air matanya guys. Mudah-mudahan semuanya aman-aman. Ya. Situasi ini sempat mengganggu perjalanan KRL dari stasiun. Dalam melaksanakan pertempuran timur-timur melalui perlawanan bersenjata yang gigih di daerah operasi. Bintang Sakti diberikan kepada mengundurkan diri dari jabatannya karena keputusan ataupun keberpihakannya terhadap kenaikan gaji dan juga tunjangan DPR ini dinilai tidak relevan dan juga tidak berpihak kepada rakyat. Kemudian putusan kedua, para masa aksi juga meminta agar DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset untuk menghukum para koruptor seberat-beratnya. Klarifikasi bahwa tadi keadaan peristiwa ini terjadi karena ada gesekan antara dari pihak kepolisian dan juga penegak hukum, dan kita akan menantikan apakah nanti akan ada panggilan dari DPR MPR yang akan duduk bersama. Pengunjuk rasa terus melempari polisi usai kendaraan taktis menggiring mereka untuk menjauh dari gerbang depan Transjakarta untuk menghalangi kendaraan water cannon polisi. Sejumlah pengunjuk rasa It's just disgraceful. I was a primary school teacher. I was a local government councillor. My life has been about giving to the community. And what is happening to the Palestinians? Tendang. Fired tear gas and used a water cannon to push back protesters in the capital, Jakarta, on Monday. Hundreds of demonstrators tried to break into the Indonesian parliament in protest against what they called excessive pay and perks for legislators.
Some protesters threw rocks and set off fireworks at riot police. Others were seen to be carrying a flag from the Japanese manga series One Piece, which has become a symbol of protest against government policies in the country. The protest comes after local media reported this month that parliamentarians were paid upwards of 100 million rupiah, or just over $6,000 a month. Although Indonesia is Southeast Asia's largest economy, the average monthly income is the equivalent of $190. Officials have so far not provided any details related to damage, casualties, or arrests. The Parliament Speaker and Deputy Speakers did not immediately respond to Reuters' request for comment. Setidaknya 2 orang tewas dan 35 lainnya luka-luka setelah serangan udara Israel menghantam beberapa lokasi di ibu kota Sanaa, Yaman pada Minggu sore. Rekaman video menunjukkan asap tebal mengepul dari berbagai titik di kota tersebut. Menurut otoritas kesehatan yang dikuasai Houthi, korban jiwa dilaporkan di Oil Company Station, sebuah stasiun pengisian bahan bakar yang dikelola oleh perusahaan minyak Yaman yang dikuasai Houthi. Petugas medis memperingatkan bahwa jumlah korban tewas dapat meningkat karena lebih banyak korban yang dilarikan ke rumah sakit. Otoritas Pertahanan Sipil Yaman menyatakan petugas pemadam kebakaran tengah berupaya memadamkan api yang dipicu oleh serangan udara di selatan dan barat Sanaa. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengonfirmasi bahwa serangan udara telah dilakukan di Yaman. Sebanyak 14 pesawat tempur terlibat dalam serangan dan menjatuhkan sekitar 40 bom di beberapa lokasi di wilayah penyimpanan bahan bakar yang digunakan untuk kegiatan militer. Dalam sebuah pernyataan, kelompok Houthi menuduh Israel melakukan agresi brutal terhadap fasilitas. ينضم إلينا من خان يونس مراسل الجزيرة هشام زقوت. هشام، هل هناك أي معلومات بشأن الزملاء الذين أصيبوا أيضا في هذا الاستهداف الذي استشهد فيه زميلنا محمد سلامة والمصورون حسام المصري ومريم أبو دقة ومعاذ؟ كل العالم ما الذي يجري وما الذي كانت تصور وكان يرصد ما يجري في هذا المستشفى من وصول لإصابات وجراء القصف الإسرائيلي وعمليات النسف الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة. قصفته طائرة الاستطلاع بصاروخ واحد وربما ترى حجم الدمار بسبب هذا الصاروخ، وأيضا تشاهد هذه الحمالة التي كان من المفترض أن تنقل عليها فقط لتتضح الصورة، لم يكن هناك قصف مدفعي ولكن كان قصفا من مسيرة. هل من الواضح ماذا كانت طبيعة الاستهداف بالضبط؟ سيعمل من أجل نقل الحقيقة. نعم. أستاذ أمجد الشوا رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في القطاع معنا أيضا. نقول لابد أن لا يكون رد الفعل عاديا مثل المرات الماضية. أستاذ أمجد، لا أدري ما الذي يمكن أن نتوقعه. هؤلاء مصورون يعملون لوكالات عالمية. بالفعل يعني تكرار هذه الجرائم وهذه الانتهاكات بحق الصحفيين وأيضا الطواقم الطبية والمستشفيات هو تعبير عن فشل المجتمع الدولي فيما يتعلق بتوفير الحماية ووقف هذه الجرائم التي ترتكب. أنا أدعو بالفعل إلى المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح ملف خاص فيما يتعلق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين والطواقم الصحفية وأيضا المستشفيات والطواقم الطبية بصفتهم محميين في إطار القانون الدولي، وهذا بحاجة ماسة من كل الأطراف الدولية وخاصة الاتحاد الدولي للصحفيين بأن يتحرك بشكل فوري لرفع هذه القضية، وهذا من جانب. ولكن من